Badal Tamandkar and I'm from Sholim, Australia. So my question is, I'm sure you are aware about this Kaka Kalilkar Commission. This was set up way back in early 70s or 80s if I'm not mistaken. And the Prime Minister then was Morarji Desai. And this Kaka Kalilkar Commission was for the betterment of the OBC, for the upliftment of the OBC. The head of this commission was Kaka Kalilkar. He was honored to look into the situation of the people and prepare a report and submit it into the government. The report was submitted to the government and government realized what was the situation of OBC category of the people. Government studied, came to know what was the fact, and there was a delay of about 2.5 years. And later on, when some of the OBC people approached PM to tell that please implement this Kaka Kalilkar Ayog or Kaka Kalilkar Commission, but government did not pay any attention. But government told that this is old now, more than 2.5 years have been passed. We have to appoint a new commission and look into the inquiry again. Now my frank opinion is that this is just to kill the time. What is your question? My question is, why did Congress ignore this? Please explain me this. Thank you. Yes. Take the mic. Give the mic back. Yes, sure. कोणाकूय पक्ष सिओले मतदारसंघात कसो मजबूत जातलो, आमकां सीट परत कशें हाडपाक जातलें ह्या हेजेर उलोवणी जावची. क्वेश्चन न्ही, प्रश्न न्ही. No, please sit down. Please sit down. Who's next? Please sit down, gentlemen. Who's next? We want to hear your suggestions on the party on elections. So make your suggestions. 1, 2, 3. You want to speak? Somebody has to speak. Why are we holding this meeting if nobody wants to speak? Huh? No, I will speak last. You first tell us your views. You please sit down. You have already made your suggestion. Please sit down. Kindly sit down and cooperate. Now, who is speaking here? Madam Block President, if nobody is speaking, then what is this meeting for? Huh? If nobody is speaking, Your name and then your suggestion. Put it properly, no? yes. I said I was talking about the elections. Yeah, defection in the party. Yeah, defection in the party. You have any solution? Okay. Thank you. Next. गेले जे इंचार्ज आसा येदव्हडले मनीस आमच्या गोंयांत ते प्रत्येक मतदारसंघात भोंवतात. काल पयर काणकोण, सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा, आतां मांद्रे मिटींग करून येयल्या. तो फक्त आमचे काँग्रेसमॅनाचें आयकुपाक सोदता. कशें करून आमी आमचो पक्ष आनी मजबूत करपाक सोदतात, खास करून सिओली. आनी सिओलीक कशें आमी एकजूट राखून परत एकदां काँग्रेसचो झेंडो आमी हांगा रावप आनी काँग्रेसचो सरकार गोंयांक सत्तेर हाडप. ह्या हेजेर सजेशन तुम्ही दिवपाक शकता. कोणाक पर्सनल कोणाचेर कांयच उलोवप ना, इतलेंच एकूच हें. बाकी तुमी सजेशन दियात कशें करून कितें करपाक जाय तें, आनी तेका मागीर आमी सांगतात. कोंकणीन सुद्दां उलोवपाक येता. तुमी विचारलें तेजें उत्तर दितलो तो भाशणान आपल्याल्या. I will come forward. You want to say? Come forward. Come forward, young man. That mic is not working. What kind of a mic is that? ही मीटिंग पहिली घेतल्या ती काँग्रेस पक्षाची मीटिंग. काँग्रेस पार्टी शिवोले मतदारसंघात अशा पद्धतीने घट करप. 4 महिन्याचे इलेक्शन आसा. हांगा इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर महिला आसात. बायलांनी मुखार येवचें. वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आनी बायलो उलयना जाल्यार कशें जातलें आमकां?
तुम्ही इम्पॉर्टंट वोटर्स बायलांनी मदार घेतलेलं जालें सिटायलो तुम्ही इतले संख्येन हांगा आसा कोणे तरी येवन तुमकां कितें दिसता काळजांतल्यान फक्त कोणाचे हो कॅन्डिडेट तो कॅन्डिडेट ते म्हणचे न्ही काँग्रेस पार्टी जाका दितली ताका आमी निवडून हाडटले पूण कितें करपाक जाय काँग्रेस पार्टीन कितें करपाक जाय हे तुमी सांगचे मुद्दम आतां ते आयल्यात आमची भाशणां सांगता ती वेगळी पूण तुमचे आयकुपाक आयल्या न्ही तुमचें कितें दिसता सजेशन कितें दिसता तुमकां काँग्रेस पार्टी खंय चुकली काँग्रेस पार्टीन हें करपाक जाय काँग्रेस पार्टीन आनी कितें करपाक जाय हें उलोवपाचो तुमकां अधिकार आसा सगळ्यांचे मुखार जो नॉर्मली बाकीचे पक्ष येतात भायल्यान येतात भाशणां करता वतात तो म्हणटा आपूण भाशणां करपाक येवं ना फक्त तुमचें आयकुपाक आयला सामान्य कार्यकर्त्याक सुद्दां आपल्याक कितें दिसता पक्ष चुकता जाल्यार तो चुकता म्हणून सांगपाचो अधिकार आसा वोटर्स राजेश कोचरेकर लास्ट 10 years ex block president for Shivalim percentage कोंकणी तर काँग्रेस पक्षाची मिटींग आयज हांगा घडोवन हाडली आयज आमचे दिल्लीसून चिदंबरम साहेब हांगा येयल्ले आसा तुमचे मोस्ट वेलकम सांगूंक सोदता इतकेच कांग्रेस पार्टी के बारे में हमारे दिल में बहुत प्यार है इसे सब लोग आए हैं आज तक शिवोली में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत नहीं हुई आज तक वही खंड हमको रहती है तो इसके हिसाब से इस साल हम बड़ी उम्मीद करके यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबके दिल में उम्मीद है कि इस बार तो एक शिवलिंग से एक कैंडिडेट विधानसभा में जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है पहली बार कि कांग्रेस पार्टी का हम लोग काम करते हैं 10-15 साल से हम लोग काम करते आए हैं। पहली गलती ये होती है कि उम्मीदवार को जब टिकट देती है तो बहुत डिले करती है। सिर्फ 15 दिन रह गए 22 दिन रह गए और हम 4 साल 2 साल काम करते इधर कांग्रेस पार्टी के लिए तो बाकी ऊपर से लास्ट 15 डेज को टिकट दी जाती है और कभी कभार टिकट नहीं भी दी जाती जैसा लास्ट ईयर में हुआ था। लास्ट ईयर में हमने एक कैंडिडेट चुन के दिया था 3-4 साल काम किया तो लास्ट 1 महीने में भी हमको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल शिवोली में नहीं रहेगा। बहुत तकलीफ होती है बात में। आज भी इकट्ठा इधर हुए हैं सब हाथ के सिंबल के लोग दिल से प्यार इसलिए इकट्ठा हुए हैं लेकिन अभी भी मैं सबके सामने कह रहा हूं कि अभी भी इस साल भी हमको डाउट है कि सिंबल हाथ का शिवोली में रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी को पूछ सकते हैं आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उधर से आप लोग अलायंस करते हैं बाद में अलायंस वाले के ऑपोजिट में हम काम करते हैं आप अलायंस करते हैं इधर बहुत तकलीफ हमको होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। शायद मैं कहता हूं कि मुझे भी डाउट है कि इस साल भी शायद हाथ का सिंबल शिवोली में रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को मालूम नहीं। इतना बहुत कुछ कहने को लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही पॉइंट है आज एक मीटिंग अरेंज करने के लिए आज 6 उम्मीदवार कांग्रेस के लिए तैयार है। नहीं वही दे आर नॉट कैंडिडेट बट दे आर वर्किंग फॉर कांग्रेस। सब हम इकट्ठा हुए 6 जन इकट्ठा होके अभी भी कल भी प्रॉमिस किया कि 6 में से किसी को एक के टिकट दिया तो हम मान लेंगे। इतने बड़े दिल से सब ने मान लिया है। लास्ट में कांग्रेस पार्टी ऊपर से क्या करती है हमको मालूम नहीं रहता है कि 6 के 6 को हाथ इधर सिंबल नहीं रहेगा तो एक मीटिंग का फायदा क्या है। इसी बात पे अभी जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ सकते हैं मेरा बात क्या है। शिवोली की तरफ से यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। थैंक यू। मैं पहले आप सबको शेखर शिरोडकर है कि मैं पहले आप सब लोगों को पूछ रहा हूँ कि हाई कमेंट वाले को कि ये जो 10 साल में कांग्रेस में चुन के आए थे गए साल में 5 साल में उनको फिर टिकट तुम लोग देगा क्या नहीं देगा। ये पहले हमारे जीत के आए थे हम लोगों ने जो लोग 10 पीपल हमारे इसमें जीत के आए थे ये अभी उन लोगों को बाहर गए थे। हम लोगों ने कोशिश की मेहनत की सब किया और बाद में हम लोग जिधर पैसा मिलता कुछ मतलब वहां जाते हैं और वो लोगों को फिर तुम कांग्रेस की टिकट देगा कि नहीं देगा ये पहले क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरी बात ये है कि हमारे शिवोले में ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर करता।
पहले। अभी बीजेपी का बोला तो मांद्रेकर कैंडिडेट, उसके साथ फुल स्विंग काम कर रहे हैं। दूसरा कैंडिडेट उसके पास नाम ही नहीं था दूसरे का। हमारे अभी उसने बोला था वो सही है कि कैंडिडेट जो है अभी 5-6 उम्मीदवार है, सब एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन मैं वो बोलता मेरे टिकट मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा। और कांग्रेस की जो हाई लीडर है वो बोलते हैं आने के बाद तुम्हारा काम चालू रखो रे, तुम्हारा काम चालू रखो रे, आगे ही देखेंगे। और सब कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बाबा हमारा हम बांधनी करेंगे, एक साथ बांधनी कैसे करेंगे? अगर डिक्लेयर करेगा पहले तो 5-6 आदमी अभी तक 6 ऊपर है, मुझे पता है 6 के ऊपर है, रेडी है टिकट लेने के लिए। सब अपने अपने बारे में पैसा खर्चा कर रहा है, सब लोग इधर उधर क्या क्या कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन खर्चा कर रहा है। लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या कर रहा है? हाई अथॉरिटी क्या कर रहा है? 6 से 1 को टिकट दे रहा है, 6 के पीछे कितना लोग जा रहे हैं? सजेशन क्या है बोले? सजेशन यही है कि पहले तुम हमारा शोर में कैंडिडेट डिक्लेयर करो। एडवांस में डिक्लेयर करना। हाँ, अर्ली डिक्लेरेशन कैंडिडेट। कब डेट कौन सा डेट? नहीं, आप वही मांग रहे हैं ना, आप वही मांग रहे हैं ना। हाँ, हमको जल्दी बनते हैं ना। अभी क्या अभी देख सर क्या हो प्रॉब्लम ना, थोड़े लोग ऐसा हेलो जो कांग्रेस वाले जो है ना अभी तो बोले बाबा टिकट नहीं किया रे हम तुम्हारे क्या हो, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं, खुल्लम नहीं बोलता। जब हम लोग बंडी पहने ना वो बंडी पहने तो दत्ताराम भाई पेडनेकर के साथ है, जो दिख रहा है कि हम लोग कांग्रेस के साथ है और दत्ताराम भाई के साथ है। ऐसे दूसरे लोग नहीं है, चुप के घूम रहे हैं। सीधा क्यों नहीं था? हमारा तो मेरे साथ नहीं था कि बोला डिक्लेयर नहीं हुआ कि टिकट। हम पहले हम खुल्लम काम कर सकते हैं, पहले यही इधर नहीं हुए। अभी 2-3 ऐसा मीटिंग करके वही बात करने में बाबा टिकट पहले डिक्लेयर करो तो कंफर्म हो गया कि वो हमारा कैंडिडेट ऐसा दिख रहा है ना, इससे डबल टिबल हो जाएगा अगर डिक्लेयर किया ना। नहीं ऐसे ही नहीं सर, ऐसे आप लोग का ऐसे डेट दे रहा है, ऐसा मालूम है डेट दे रही है। मैं बोल रहा हूँ मैं सबको मान्य है सबको, आपको तो मानने लगा डिक्लेयर करना कहीं नहीं। कांग्रेस का लीडर, हमको लीडर कांग्रेस का पहला चाहिए। हम लोग उसके साथ घूमेंगे, जिसके साथ 10 आदमी जाता है, उसके साथ 5 आदमी जाता है, उसके साथ 100 जाता है, लास्ट एक आदमी को टिकट देता है। एक आदमी टिकट देने के बाद 5 आदमी रहता ना, वो सब तोड़ के बाहर जाता है। छोड़े सर, हमका मेहनत करूंगा, हमका मेहनत करूंगा, मैं डिक्लेयर करा, लेकिन डिक्लेयर करा। Very simple. Kindly declare the CM place and the candidate place. CM place and the candidate place. Okay. CM place of Goa and the candidate place of Sholin. Simple. Yeah, thank you. छोटा बात. त्याने आमच्या अजून एकही काम करू ना, 30 वर्ष झाली आम्ही घरात आली आहे. अजून आमची घरा या 5 वर्षांनी नावावर पडतात, त्या 5 वर्षांनी करतात, असे संबंध 30 वर्ष झाली. अजून आमच्या घराच्या नावावर करून आमच्या वेगळ्या काहीच देत नाही. याच्या पुढे तुम्ही तरी सांगा तर आम्ही ते करून देतात, त्याला आम्ही तुमचा सपोर्ट देतात, करून द्यायचं तुमचा माझा राज्यात आम्ही तुम्ही आमचं काम करून दिलं नाही, अच्छा For Congress, I am really impressed on working for Congress, or simply we have come here to waste our time. But if you really have got your heart and soul to the Congress party, we should be together and defeat the opposition. Are we really together? Yes. Come on everybody. If yes, our honorable minister ticket, right? We are not talking But about candidates, please. who wants? I know, but I want from Mr. Chindambaram, whom you should give the ticket. Give to the person who really will work for the Congress, and that person will be elected. Thank you. Don't give to anybody else other than a good candidate, because you're wasting that particular candidate seat in Sholin. Okay, so I request you
तुमकां ते लोकांक पळोवपाक आनी जे तुमी आयल्यात तुमचो सपोर्ट काँग्रेसाक आहा म्हूण दाखोवपाक. फाटले पावट तुमी सांगले ते भशेन जेन्ना आमी निवडून दिले लोकांनी पयले 2 जाण गेले मागीर 10 जाण गेले सो हे तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक वायट दिसलें. तेन्ना तुमी मागतात हे फुटिंगाक कोणती तिकेट दिवपाक जायना म्हूण आनी आमी मागते आमकडे की हांकां तिकेट दिवपाची न्ही. आतां सांगिल्ले ते भशेन काँग्रेसान सबंद गोंयांत देशांत कितली उदरगत केल्ली आसा. गोंयांत पयलें आमकां लिबरेशन केलें, मागीर आमकां सेपरेट ओपिनियन पोल केली, सेपरेट स्टेट दिली, कोंकणी दिली, आमची जायती उदरगत केली. ताज्या फाटल्यान कोण आयला कितें करून दाखयल्लें आसा. आतां सांगले भशेन हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानां मदें फटीक घाल्ली आसा. आज पेट्रोल प्रायसूय पावल्ले आसा, गॅसाचे प्रायसूय पावल्ले आसा. हे कोणाक लागून जाला. तेन्ना आयज पर्यंत तुमी फाटले पावट काँग्रेसाक भोवमत दिल्लें आसा. आतां लोकांच्या मनांत आसा हे पावटी कितें जातलें. कितलेच उमेदवार आसात पूण तुमकडे हांव मागता एकल्याच मनशाक तिकेट मेळटली जे तुमकां तुमी प्रपोज करतात ताका. पूण आमी एकूच मागतात की जेन्ना हेर 4-5 रागार जाताय तेन्ना तुमी ताचे बरोबर वचोंक न्ही. जे काँग्रेसाचे बरोबर आसतलो कोणाक काँग्रेसाक तिकेट दितल्यात त्या मनशाच्याच बरोबर रावपाक जाय. आनी गोंयांत आनीक एक पावट जे सगळे परते केला, म्हारगाय केल्या, सगळे आतां म्हारगाय येता सुणू मारक सगळे पेड्डेर जाल्ले आसा. उदरगत तरी जातली, परतें गोंय तरी परतें जातलें आसली ते भशेन. तेन्ना हें फकत काँग्रेस पार्टीच्यान करपाक जाता. जाचे बरोबर तुमी रावल्ल्या जे काँग्रेसाक फटयले हांकां आमी पयस धरून काँग्रेसाक भोवमतांनी निवडून हाडून फक्त सरकार करपाक तुमी दितले दे म्हणून हांव म्हजी 2 मिनटां सोंपयतां. माझे नाव चंदन मांद्रेगांव युथासून काम करून येयलो भुरगो. पण आमी आतां पळयल्यात अशें म्हारगाय जाल्या. BJP सरकारान इतली म्हारगाय केल्या. रोडांत पळयल्या रोड पाड आहा. आज पेट्रोल खंय पावले, पेट्रोल 100 रुपयाच्या वयर पावले. आज लोकांक खावपाक जेवपाक पयशे ना तरी पूण हेंची म्हारगाय. पेंडेमीक जाला, पेंडेमिकांनी तेंच्यांनी आपलें हें काम करून काडलें. पण आमी आज म्हारगाय सोंसता. आज शिवोले पळयल्यार तुमी रोड कसो आहा, सगळो रोड पिड्ड्यार जाला. रोड पिड्ड्यार कितें घाल म्हणटा पण टॅक्सीवाले बिझनेस आहा ते कोण पळयना. म्हणून आज खंय तरी आमकां म्हारगायन हें चगचें पडटा. ह्यो आमच्या शिवोलकाराच्यो अनेक समस्या आम्ही थोड्याच दिसांनी 5 वर्सां पयलीं ह्या शिवोली मतदारसंघाचो एक बदल हाडलो. पूण आतां टायम येयला आमकां इतिहास बदलपाचो. जो आज पर्यंत शिवोली मतदारसंघात इतिहास बदलूंक ना ती वेळ येयल्ली आसा इतिहास बदलपाची. आनी त्या खातीर आज आमी सगळे हांगा एक जाल्ले आसा. आणि तेजें मुख्य कारण जावन आसा काँग्रेस पक्षाचो प्रेम. आज हे जनसमृद्धाय आज जे लोक आमकां सगळ्या कडेन आज आमकां एक्सेप्ट करतना दिश्टी पडटात. आज आमच्या बरोबर यूथ आसा, आज आमच्या बरोबर महिला आसा, आज आमच्या बरोबर सिनियर सिटीजन्स आहा. हे सगळे लोक आज आमकां आशेन जी दुर्दशा या शिवोली मतदारसंघाची गेली 25-30 वर्सां पासून आमी पळयता. आज आमच्या बरोबर आसा आमचे एका टायमा वयले चोडणकर जी जेंच्यांनी ह्या शिवोली मतदारसंघाचो विकासाचो पायार रचलो. जेणे ह्या शिवोली गांवांत अनेक समस्या हाडल्यो, अनेक समस्या सोडपाचो प्रयत्न केलो. रस्ते केले, हे केले, ते केले. पूण आज त्या रस्त्यांची वाट लागलेली आसा. पाणी ना, लायटीचो लपंडाव चालू आसा. तर आज काँग्रेस पक्षान आमचे विश्वास दवरून आमकां ह्या सेवा दलाक एक पद दिल्लें आसा. सेवा दलाचो प्रेसिडेंटशीप दिल्ली आसा. त्या खातीर काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी खास करून बाब गिरीजी हेचो मनापासून हांव आभारी आसा. तशेंच आमचे सेवा दलाचे शंकरजी हांगा आसा तेंचोय हांव मनापासून आसा आभारी आसा. आज हांगासर येयल्ले आसा आमचे सेवा दलाचे भुरगे. आज आमचे सेवा दल हांगासर स्ट्रॉंग जाल्ले आसा आनी ह्या सेवा दलाच्या मार्फत अनेक समस्या तो आमी सुटावो करपाचो प्रयत्न हांगा मांडलेलो आसा. जशें आमच्या लिडराक हांगासर
खूप कमी टाइम आसा त्या परत त्या इतल्या बिझी शेड्युलांसून म्हाका उलोवपाची संधी दिली म्हणून हांव मना पासून म्हाका खुशी भोगता की तुम्ही दाखोवन दिलेले आसा की बीजेपीन कितें केलेले आसा, लोकांक कशा त्रासान उडयलेले आसा, कशी म्हारगाय केलेली आसा, ते रागान तुम्ही हांगासर सगळे एकठांय जावन तुम्ही दाखोवन दिलेले आसा की तुम्ही हे फाटी काँग्रेसी फाटल्यान आसा म्हणून. खरें सांगता तुम्ही मान्यतो रस्तो पळयात 4 वर्सां जाली बीजेपी कडेन जायना. कोणाचो गव्हर्मेंट आसा? बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा. आमदार कोणाचो आसा? गोवा फॉर्वर्डाचो आसा. 4 वर्सां जाली रस्तो जायना तेंचे कडेन. लोकांनी आपले हात पाय मोडलेले आसा. तेंका जाय लोक आमचे मेलले पडून हात पाय मोडून हॉस्पिटलांत उरलेले बीजेपी गव्हर्मेंटाक जाय. तेका लागून तेंच्यांनी 4 वर्सां जाली हो रस्तो करूंक ना. तेका लागून लोक उठलेले आसा. लोकांक राग येयलेलो आसा. लोकांची तळमळ आसा आनी लोक ह्या इलेक्शनाक दाखोवन दितले की ह्या शिवोली मतदारसंघात पयले फावट काँग्रेस कॅन्डिडेट निवडून हाडटले म्हणून म्हाका दिसता. दुसरे भावनो गेले फाटी तेंच्यांनी सिलिंडर सवाय करता, पेट्रोल सवाय करता म्हणून मतां घेतलेली आसा आनी लोकांनी त्या विश्वासान मतां बीजेपीक मारलेली आसा. पूण तेंच्यांनी कितें केलें? पेट्रोल आतां खंय पावलें 100 रुपया. बायलो आमचे रांदतात घरा कडेन गॅस सिलिंडर जवळ जवळ 1000 पावलो. काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना 600-650 रुपयांनी आसलेलो. जाल्यार तुम्ही खंय सवाय केलो? जाल्यार तुम्ही हे म्हारग कित्याक केले? तेका लागून हे फाटी लोकांक सगळे आख्खे गोंयचे जनतेक राग येयलेलो आसा बीजेपीचो. आनी हांव तुका आतांच सांगता की हे फावटी आख्ख्या आमच्या गोंयांत 25 सीट काँग्रेसचे येतले इतले म्हाका गॅरंटी आसा. लोक आख्खे गोंयचो काँग्रेसी म्हटलेले आसा आनी काँग्रेसीकूच निवडून हाडटले. हांव आनी एक फावट तुम्ही सगळे टाइम काढून हेचो जर आमी विचार केलो सारके जाय. आणि दुसरे फाटी मॅनिफेस्टो जो पहिले सारके जाय गेल्या वर्सा दिल्ले त्यान आसा. गेल्या वर्सा जी आश्वासनां दिल्ली जाहीरनाम्यात की तेंच्यांनी कितली पुरी केल्या दाखोवन दिता तूं म्हाका की महागाई देंवयतले आमी लोकांक पैसे दितले म्हणून. कितें दिले महागाई? तुम्ही ही आता जी महागाई वाडयल्या कितले ते 100 रुपयाच्या वयर डिझल पेट्रोल हे खंयचे भितर तुम्ही जेन्ना देंवयता सांगतात आनी वाडयतात फाटल्या दराच्यान वाडयतात आनी मागीर सांगतात भांगराचे घराक तळे घालता म्हणून. तळे घालपाक कशें जातलें आमकां? कितले भांगर आसा? हे असली उतरां तुमची आयकची पडटा ह्या लोकांची. पूण आमी गोंयकार आयकून घेता बरे भशेन म्हणटात गोंयांत पळयात तुम्ही आमकां स्टेट फूड दिले. स्टेट फूड म्हणजे कितें? आमची गोंयकाराची नीज गोंयकाराची ती आमची ओळख. स्टेट फूड आमी बाबा 3ऱ्या दर्जाचे नागरीक आसले आमी युनियन टेरिटरींत आसले. आमकां स्टेट फूड प्रायजीबल दिले. आणि इंदिरा गांधीन आमकां 20 कलमी कार्यक्रम दिल्लो. तितून आता कोणे हांगा सगळे घरां दिलेली जमनी दिल्लो इलिगल घरां इलिगल करची म्हणून. बाय इंदिरा गांधी तेन्नाची आमची प्रायम मिनिस्टर आसली त्याने 20 कलमी कार्यक्रम उगडास करात. कितें कितें तेणें आमकां दिलां तें म्हणून तिची सुरवात केली. कितल्योश्योच गोश्टी करण्यासारक्यो आसात. उगडास करात. आता सुद्धा काँग्रेस आमकां दिवपाक फुडें सरलेले आसात. आतां पळयात तुमी कितले हे दुयेंस येयला. तो कष्ट करतलो, शेत पिकयतलो, काम करतलो पण असे लाचार जावपाना. ह्या लोकांक लाचार करपाक रिक्षान घालता आनी पोट्यो वाडटात. बंगले आसा तांच्याय कडेन व्हरून बंगल्यांनी 2-2 पोट्यो दवरतात. हे कितें ही परिस्थिती? अरे प्रपागंडा सारको करा. अशे पद्दतीचो प्रपागंडा करनाका. काल खंय तरी कुपनां दिल्या. हांगा तुमकां बी दिल्या जाल्यार खबर ना. कुपनाचेर बरयला गॅरंटी 5000 रुपये. एक जाणटेली बायल काल म्हज्या घरा कडेन आयली. आंगणवाडी सर हे 5000 कोणा कडल्यान घेवपाचे? हांव म्हणलें हांव तुका ट्रेनीची जाल्यार तिकेट दिता. तूं ट्रेनीक वचपाचे दिल्ली वचपाचे. ताणें गॅरंटी दिल्या ताजे कडेन वच 5000 घे परतो यो. वचपा येवपाचो खर्च हांव दिता तिकेटी. ही अशा पद्धतीन लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न चलता. लक्षात दवरा. जॉब दिले म्हणटात. ज्या सरकार हे सरकार दिल्लीक आसा ह्या पक्षाचे. दिल्लीच्या लोकांक तुमचे कोणी आसल्यार सोयऱ्या विचारा कितले जॉब ताणें थंय दिले आनी कितल्या 5-5 रुपये दिले ते. खंयचे हांगा 5-5 दिले काणयो सांगता लोकांक आनी फटोवपाक सोदता. आनी एक आतां बेंगालाची कोण तरी आयल्या ते आनी बेंगाल म्हणटा आमी फुटबॉलाक आयकना तरी आसतना गोंयकार मारताले तांकां. गोंयकार सदांच बेंगाला मारताले. बेंगालाक कापसा जाली. बेंगालाक हरोवपाचें हे खंयचे रे? तुमी एक बेंगाला कितें केलें दितलें रोखडेंच तांकां हे मारलें. अरे तुमी 2-3 म्हयने इलेक्शनां आसा आनी तुमी येतात आनी कितें वाडटात? ते रेशन वाडना. ते रेशनां व्हडलें वाडटा. सावध रावा.
बळी पड नाका, असले हाका बळी पड नाका. गोंयकार हे गोंयकारांनी सांबाळपाचे, गोंय हे गोंयकारांनी सांबाळपाचे. बंगालाच्या लोकांनी येऊन गोंय सांबाळपाचे नाही. तुमच्या आयकून मागीर भाशण करता, पयलीं तुमकां उलोवपाची संधी दिता. तुमकां कितें दिसता तें सांगा. काँग्रेसचे बद्दल काँग्रेसीन चूक केल्या, तुमकां अधिकार आसा सांगपाचो, आमचे काम धरपाचो अधिकार आसा. आणि म्हणून हांव मागता तुमचे कडेन की ह्या शिवोली मतदारसंघात एक बरी संधी ह्या खेपेक आसा. तुम्ही सगळे जर एकठांय रावले जाल्यार काँग्रेस पक्षाचो झेंडो परत एकदा शिवोली मतदारसंघाचेर फडकावपाची संधी आमकां मेळपाक जाय. Again, shall we give room for defection from the Congress party? Never again. Now, going forward, you face many problems. My friends have spoken to you in Hindi and Konkani. I'm sorry, I can only speak in English. I don't want to repeat what they said. Your biggest problem is unemployment. Your children don't have jobs. In every constituency, in Goa, there are at least 5,000, 6,000, 10,000 people who are graduates who don't have jobs. Without a job, what will a young man or woman do? That is number one problem. Number two problem, you feel it every day. Every day that you get up, you feel the pinch, you feel the pain, prices. Today is the seventh day running when prices have increased. It started, it increases once in 2 days, but now 7 days running. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. 7 days petrol prices and diesel prices being increased. How to win the election. I know that many of you were deeply ashamed and humiliated when first 3 members and then 10 members among the elected MLAs defected from the party. That was a shameful chapter. Let me make it very clear. Those who defected from the party, we may forgive them because God says forgive your enemies, but we will not forget that betrayal. They will never have a place in the Congress party in the future. You are watching Jayesh Network.